तमाम ये कब्रें हैं, इनको हर 4 से 5 साल बाद यानी इनको खोदा जाता है और फिर उसके अंदर यानी दूसरे जो है जिस्म को उसको दफनाया जाता है। यानी इसको ये कहते हैं कब्र खोलना। 4 से 5 साल बाद जिस्म बाकी नहीं रहता, उसके ऊपर मिट्टी डाल के फिर दूसरी कब्र बना दी जाती है। तो ये बाकी सब कब्रों के साथ ऐसे ही करते हैं, सिवाय जो अहले बैत हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं या सहाबाए कराम हैं, उनकी कब्रों के अलावा जितनी भी कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं वो हर 4 से 5 साल बाद। अब ये कोई पता नहीं कि इस एक कब्र में भी कितने लोग होंगे, क्योंकि ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से यही कब्रिस्तान चला आ रहा है। मदीना और इसके गिरदो नवा के लोग इसी पूरे जन्नतुल बकी में सबसे ज़्यादा रश आपको इसी जंगले के पास मिलेगा, जिसके अंदर सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की कब्र अक़दस है। ये लोगों की वाहिलाना मोहब्बत है अपने पाक नबी की बेटी के साथ, साथ ही उनके इमाम हसन की है। ये देखें कि आप माशाल्लाह बहुत रश है। बाकी भी लोग बहुत से सहाबा की यहाँ पे ज़ियारतें करते हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको यहाँ आने की तौफीक अता फरमाए। इसमें से सनराइज़ हो रहा है, ये आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ। ये है जन्नतुल बकी। अभी चलते हैं यहाँ पे ज़ियारत करते हैं। ये दोस्तों मस्जिद नबवी की बिल्कुल दीवार के बाहर जो सामने आपको दीवार नज़र आ रही है, ये अल बकी जन्नतुल बकी की है। इस गेट पे देखें कि 364 लिखा हुआ है। सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा की कब्र अक़दस का। इसके अलावा वहाँ पे हम इमाम हसन बिन अली बिन अबी तालिब उनकी कब्र की भी ज़ियारत करेंगे। इसके अलावा इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनकी कब्र भी वहाँ पे मौजूद है, उसकी भी ज़ियारत करेंगे। हज़रत अब्बास जो आपके चचा थे, उनकी कब्र की भी इंशाअल्लाह ज़ियारत करेंगे। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद, उनकी कब्र भी वहाँ पर मौजूद है, उसका भी विज़िट। कोई मिट्टी वगैरह उखाड़ते हैं, इस वजह से यहाँ पे कमांडोज तैनात किए हुए हैं। तो अगर आप भी यहाँ आएँ तो ये ख्याल कीजिएगा। वैसे भी जिस कंट्री के जो रूल्स हों उन्हें ज़रूर ओबे करना चाहिए। ये देखें कि नहायत ही स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है, ख़ास तौर पर जो सहाबा अहले बैत उनकी कब्रें हैं, उनके नज़दीक तो बहुत ही सख्त सिक्योरिटी है। ये अरबिक में और साथ उर्दू में और साथ इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं। उर्दू में इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर विज़िट के लिए आते हैं। ये अरबिक है, ये आप स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। सिक्योरिटी भी है। ये यहाँ पर ये सारी कब्रें हैं। आगे चलते हैं विज़िट करने। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। इस तरफ जाना मना है, ममनू अल वक़ूफ़। ये देखें जी, ये मेरे सामने सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा की कब्र अक़दस है, साथ ही जिगर गोशा रसूल हज़रत इमाम। जंगला लगा हुआ है, इसके अंदर जाना सख्त मना है। लोग बाहर से खड़े होकर ज़ियारत करते हैं और दुआ करते हैं। आप लोग भी ज़ियारत कर लीजिए। ज़ूम कर देता हूँ मैं फुल। ये मैक्सिमम ज़ूम है। ये देखें जी, ये ज़ूम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कब्रिस्तान में दफन करते हैं अपने प्यारों को। तो ये बिल्कुल मस्जिद नबवी की यानी दीवार के साथ इर्द गिर्द बड़ी बिल्डिंग्स हैं। लोग आ रहे हैं माशाअल्लाह ज़ियारत करने। दोस्तों, कब्रिस्तान आने का मकसद ये होना चाहिए कि हमें मौत को ज़रूर याद करना चाहिए। मौत बरक है। हर वो शख्स जिसने इस दुनिया में आया है उसने आखिर इस दुनिया से जाना भी है। आप जितना भी अरसा रह लें, आखिर में खाली हाथ यहीं से जाना है। ये देखें कितनी अजीम हस्तियाँ, कितने उनके अच्छे अमाल वो इस दुनिया से चली गईं। अल्लाह ताला हमें और आपको भी अच्छे अमाल कर कर इस दुनिया से जाने की तौफीक दे।
یہ گیٹ اوپن ہے، یہ سیکیورٹی بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے بالکل ہی سامنے یہ جنت البقیع کی دیوار ہے۔ اور اگر آپ نے یہاں وزٹ کرنا ہو تو یہ نماز صبح کے بعد اوپن ہوتی ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد، اور تقریباً 9:30 بجے تک اوپن رہتی ہے۔ اس کے بعد اسے بند کر دیا جاتا ہے۔ عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، صرف مرد اس میں جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ یہ اس سلوپ سے اوپر جانا پڑے گا، تو پھر مین انٹرنس ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو دکھاؤں۔ ماشاءاللہ سے کافی لوگ زیارت کر کر باہر آ رہے ہیں۔ کافی اصحاب کرام کے اندر قبریں ہیں، اور خاص طور پر اہل البیت کی، جن کو دیکھنے کے لیے سب آتے ہیں۔ سیکیورٹی کافی سخت ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ انٹر ہوتے ہی یہ وضو کرنے کی جگہ ہے، اور یہ اس طرف دیکھیں تو یہ ضروری ہدایات کہ امام جعفر صادق اور امام باقر کی بھی قبر وہیں پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ باقی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت کی، حدیث میں آتا ہے کہ ہر 3 دن بعد یا ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا ضرور چکر لگانا چاہیے تاکہ موت یاد رہے۔ یہ دیکھیں جی کتنی اعلیٰ ہستیاں جو دنیا سے اتنے اچھے عمل کر کر گئیں، ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا دوستو، ایک میں آپ کو یہ انفارمیشن بھی دیتا چلوں کہ صحابہ اہل البیت اور ان کے علاوہ جو یعنی مخصوص یہاں پر قبریں ہیں ان کو نہیں چھیڑا جاتا۔ ان کے علاوہ جو ابھی ہم جا رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم بن محمد کی قبر اقدس کی زیارت کرنے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ساری صحابہ اہل بیت کی قبریں یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ آپ میرے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں، یہ میں زوم کرتا ہوں تھوڑا سا آگے جا کے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی قبر اقدس ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ یہ جگر گوشہ رسول حضرت ابراہیم بن محمد کی قبر اقدس ہے۔ ماشاءاللہ لوگ یہاں پر وزٹ کر رہے ہیں۔ یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں کہ کتنا وسیع و عریض یہ قبرستان ہے، جنت البقیع۔ اس کا نام اس لیے ہے کہ اتنی اعلیٰ ہستیوں کی یہاں پر آرام فرما رہی ہیں، جن میں سے ایک حضرت ابراہیم بن محمد کی قبر بھی ہے۔ یہ بھی جو رائٹ سائڈ والی وال ہے اس سے نیکسٹ ہے یہ قبر۔ باقی آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری، ان میں سے بہت سارے صحابہ یہاں پر مدفن ہیں جن کی شناخت کرنا انتہائی مشکل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد لوگ آتے ہیں یا زیارت کرتے ہیں، فاتح خوانی کرتے ہیں۔ مین جتنا ہو سکتا تھا، جتنی مجھے انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی، کہ ایک میں آپ کو یہ حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر، اس سے پہلے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی قبر، اس سے پہلے حضرت امام زین العابدین، حضرت امام حسن، ان کی قبروں کی بھی میں نے آپ کو زیارت کرائی۔ ساتھ مجھے جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے انفارمیشن دی